पचारुची मुई गोटी गोटी करी मते देव बुझाई शुणुथिबी मन दे गायक शुणुथिबी मन पंडित केड़े सुंदर कथा दैव जोगे विधाता गढ़ी अच्छी एका कुह तुम्भ बारता शुणिब मन एका अरे की प्रसन्न धन बड़ाई चुमती कुह कुह सबारे मो कालिया हाथी आज शुणिब कने झटतिए मधन हेले शुणिबी कना दियर नाई कि देड़ सुर नाई दियर नाई कि देड़ सुर नाई नेखा कले मो स्वामी भाई पदे पदे देव कई मो गायक पदे पदे देव कई कौन है दियर नाई कि देड़ सुर नाई लेखा कले हेब मो भाई तार भाई पिठिकी देल पेटुकू देल पिठिकी थोइल हके महाने एबे लगाइल नाट जहा सुन कहूची प्रसन्न मु एबे लगाइल नाट जहा सुन कहूची प्रसन्न मु बोईरानी ग्रामे की नाटक करली आज्ञा बोईरानी ग्रामे की नाटक करली ए नानी हेटी चाह न मिलिला आउ सुनो संगत नानी मोर जते कहू अछु भड़ कहू सुनो संगत नानी बोली आईली धाई बात चाह काई काई जीव पड़िला भाई हरे आके तो महाना पूरे आमे महाना बाप चाहरे होई गलेनी आके तो बना आदो की चाह देवे तो सिनारे महाना हेले की चाह देवे तो ए भाई गोटे कथा सुनो बारी बाईगाण सागरे मनोना बारी बाईगाण साग हेटी महाना घर जो चाहा जाक देले से तो बढ़िया होईची बागरे केड़े सुंदर नना चाहा टाणुथिला बसी चिनारे केड़े सुंदर प्रश्न कहती दंडरे बसिन भईटार भाई हेब मात्र शाशुर से पुओ नहीं जे कहती मु तो काहाकू बांधी बिया गलो सुन संगात नानी शुणी छानिया ना गुची गलो सुन संगात
जे कथार को कही देबा को दियर नहीं कि देढ़सुर नहीं दियर नहीं कि देढ़सुर नहीं लेखा कले मो घईतार भाई हाँ हो हबागा हबागा आ घईतार भाई होती तो होती कर देखिया हेले मु करती तम मोर देखो कौन देखियो काई दोटे मस्ते आउ आ सिमित कौन ना मोर देखल कहू आ नाटक कले हमर देखियो नि गे हां हां सिमित कौन ना ए ओ आगो झनक झुंटिया ये तो पादे अछि बोला झनक झुंटिया ये तो पादे अछि बोला सुन रे भाई ना ये दर्शन बाउला रे संगठन ना रामायण ग्रंथ मुठ कहू अछि सिना रे संगठन କରିବାକୁ ପରା କରିଛ ବାହାନା ହେ ସଙ୍ଗାତ ନନା ତୁମେ ନାଚ କରିବାର ପାଇଁ କରୁଛ ବାହାନା ହେ ସଙ୍ଗାତ ନନା ପ୍ରସନ୍ନ କୋଠେ ଅଛି ମୁଳିଏ ଅନା ଆଉ ନାଚ କରିବାର ପାଇଁ ନକର ମନା संगात नना हौ प्रसन्न कोठे अछि करंतु भावना हे संगात नना ए बाबू अरे दिने पुनी लंका राज हेला बलियार दशरथ वीरपुरे गोड्डा हिला गिरं अरे से दिन से दशरथ छानिया होइला घरे जाई कबाट कुणरे लुचिला केडे कथा कला ए तो रावण रबर मारी देव पुनी प्राण खाइब कहार से रावण कहती जदि मो कथारू बाहर हबो अच्छा अच्छा तते मु मारी देबी मार दो कौन ना तो कोलरे जे जन्मिब से मते मारिबो मोर शत्रु हबो एणु करी गोटे काम करे कौन कौन करले कला ब्रिज गोटा करे मते दियो मेण ए कथा रे बाबू मोर नाई तो मन हौ जदि से कथा न पाए मती मु महाभारत कथा जे कहूची झटटी फिटी जाऊ तुमर बत फिटी जाऊ वचन हे शुणिबे लोक अरे सुनो रे भाई ना मु सेटा कहबाकू जाउतिली जो दिन दशरथ तांकर बीजटा को दे जाइछिन काकू कौशी करनी एटा हबनी से रावण भाई होचे विभीषण भाई राम मध्य ताकू भाई होचे हो तमर न होई पारे दियर नहीं कि देढ़सुर नहीं नेखा कल मो भईतार भाई हलानी किए से दियर नहीं कि सीतार दियर हबना देढ़सुर से तो बापा हब काई रावण रो भाई विभीषण सीतार देढ़सुर हब लेखा कले देढ़सुर काने न हब लेखा कर दो हो अरे जदि एक कथा रे भाई न पाइला मन कुंती ठारू जन्म रे जे कोन अर्जुन अरे दुदष्टि राजन जन्म जे होइती से तो धर्म का नंदन रे मु कहूची बाची हरे कान बाटे कोन जेबे जन्म हेला ए बाप पवन कबला रे भीमसेन बल अश्विनी कुमार सहदेव होइब फिटी जाऊ तुमर हे बाणी वचन हब कि न हब मते बताइब भईतार भाई बाप न हे बधन दियर नाई कि देर चुर दे नाई
ଲେଖା କଲେ ହେବ ଯେ ଘଇ ତାର ଭାଇ ଏପଟେ କହୁଛି ମୁଁ ଏ 5 ଜଣ ମନ ପାଇବ ନା ନାଇଁ ରେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଯାଉ ତୁମର ହେ ବାଣୀ ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକ ଯେଡ଼େ ରିଚନ୍ତି କାନ ଆରେ ଯୋଉଦିନ ଦେଖନ୍ତି ମାଳା ଧରି ଗଲା ସେଦିନ ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେ ଡାକିଲା ଧର୍ମ କଂସରୁ ଜନ୍ମ ଯଦୁ ଦୃଷ୍ଟିର ବାପ କର୍ଣ୍ଣ ବାଟେ ଜନ୍ମରେ ସେ ତ କର୍ଣ୍ଣ ବୀର ହବ କିଏ ବାଟେ ହବ ପାଖରେ ଆଗ ଅଛି ଯେ ତମେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ପଳଉଛ ଆଉ ପାଖରେ ଆଗ ଲାଖ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଣିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ତେଣୁ 5 ଭାଇ ଯାକ ବିବାହ ହେଲେ କାହିଁକି କୁମାର ଶାଳକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମା କୁନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ମା ଆଉ ଆମେ ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳ ଆଣିଛୁ କୁନ୍ତି ବିଚାର କଲେ ବଣରେ ବୁଲୁଛି ତ କଣ ଫଳ ଆଣିଥିବ କହିଲା ଯଦି ଫଳ ଆଣିଛ 5 ଭାଇ ଯାକ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ରେ କଣ କରିବେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ 5 ଭାଇ ଯାକ ବିବାହ ହେଲେ ମାତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭାରି ଯା ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଟଇ ଏ ଯୋଉ 4 ଭାଇ ବାବୁରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରହି ଏମାନେ ଦିଅର ହେବେ ନାହିଁ ନକୁଳ ସହଦେବ ହଇ ତାର ଭାଇ ଏବେ ଲେଖାରେ ହୋଇଯିବ ଭୀମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଢ଼ ସୁର ତ ହେବେ ନାହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ ଯେ ଦିଅନ୍ତି ଲଗାଇ ଦିଅର ନାଇଁ କି ଦେଢ଼ ସୁର ନାଇଁ ଏମାନେ ଦିଅର ହେବେନି ସେମାନେ ଦେଢ଼ ସୁର ଲେଖା କଲେ ହେବେ ମୋର ଘଇ ତାର ଭାଇ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ଯେ ବୀର ବର ଅର୍ଜୁନ ଲେଖାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇ ଗଲେ ହୋଇ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସନ୍ନ ଏବେ କଲ ଦେବତା ମହାଭାରତେ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖଇ ଏକା ଏବେ ପାଇବ କି ମନ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଦେବତା ପାଇବ କି ଏବେ ମନ ହେଲା ପାଇଲା କେମିତି ହୋଇଲା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ କହି ତୁମେ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ଠାରୁ ନେଲେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବ ହୋଇ ମାତ୍ର ଲାଖ ବିନ୍ଧା ଠାରୁ ଯେବେ ଦେବା କହିନ ବହୁତ ସମୟ ବାବୁରେ ଯିବ ଯେ ବିତୀଣ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ କୁରାଳ ଶାଳରେ ଥିଲେ ରହି ରାମ ରାତ୍ର ଗୋଟି ବାବା ଏବେ ଗଲାରେ ପାଇ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରାଜା ଯେ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲାଖ ଯେ କରିଲେ ନିର୍ମାଣ 7 ତାଳ ପ୍ରମାଣରେ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କଲେ କତୁରୀ ସମାନ ପଟାରେ ନେଇ ନ ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଘଟ ରଖିଲେ ରେ ସେ ପଟା ଉପର ରାଧା ଚକ୍ର ବୁଲୁ ଅଛି ରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗର ଚକ୍ର ପରେ ଗୋଟିଏ ରହି ମାଛ ରହି ଅଛି ପୁରାଳ ଚକ୍ର ପରି ଚକ୍ର ଆକାଶରେ ବୁଲୁଛି ଯିଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ରେ ଚଳିଯିବ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେଇନ ସେ ବୁଝେ ଟଙ୍କାରିବ ତଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରକୁ ମୁଷ୍ଟି ପିନ୍ଧିଲେ ମାଛର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଯିବ ଯେ ଫୁଟି ରାଧା ଚକ୍ର ବାଟେ ଶର ଗୋଟି ଗଳି ନ ଯିବ ମାଛର ବାମ ନେତ୍ରରେ ସେ ଶର ଯେ ବାଜିବ ଡାହାଣ ନେତ୍ରରେ ସରଳେ ନିକିଳି ନ ଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୁଷ୍ପମାଳା ଲମ୍ବାଇବେ ଗଳାରେ ଆଉ ଯାହା କହିଗଲ ହେ ମୋ ପାଇଲା ମନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କର ଅନୁମାନ